Ito na guys yung ating carb 28mm. Gamit natin flat slide Koso. Lilinisan ko muna. Ang panglinis ko dyan, ano lang, sprayan lang natin ng tubig na may sabon kasi wala tayong gamit. Ayan na, binabad ko muna sa sabon, tapos brasan na natin. Sige na, mamaya na kasi mahirap mag video. Yan na, nalinis na natin. Nalinis na. Patutuyuin na lang. Iniwalay ko to kasi baka magasgas. Tutuyuin ko na lang tapos bubuuin. Jettings nga pala. Naka 28mm po tayo. Ayan, Koso. Ganda po yung nito, minor. Ayan, jettings. Main jet. Hindi makita. Nakita. Pero ano to? 120. 120 yan. Tapos ito, 35. Slow jet. Ayan o. Kita na pala. Ayan, 35. Tapos ito, 120. Okay tayo nito. Ayan. Kita nyo? Kita nyo ba? Basta 120 yan. Tapos yung needle natin, yan, sagad. Air screw dito. Dalawang lang. Bali isang full turn lang. Isang full turn. Yun lang. Bubuuin ko na lang tapos panda rin natin mamaya. Okay, buuin nyo na lang mamaya. Tips lang mga boss. Yan, pag minsan na overflow kayo, akala nyo marumi pero nalinis nyo na, hindi pa rin natanggal yung overflow. Ito, kailangan yung float valve nyo pantay na pantay yung guhit na yan dito sa guhit nitong baka kasi minsan nasa baba na siya. Ganun, i-align nyo lang, kailangan pantay yan, i-adjust nyo lang yan, pag ganyan diretso. Okay, mga boss, bakit na